नमस्कार मु अभिप्सा आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर गल्प कविता आसतंत शुणा आज एक लोम टांकुर उठिला भली एक भूत कहानी। कहानीर शीर्षक सुनयना दीदी। घर ठारू 30 किलोमीटर दूर नुआ जागा सह नुआ चाकरी आउ नुआ नुआ अनुभूति। प्रथमे प्रथमे जीवा आसवा पाई मजा लगुला। नुआ चाकरी पाइबा खुशी रे कष्ट भी जना पड़ुनथिला। 2-4 मास परे सेई खुशी सबु मिलई गला कि सबुदिन जीवा आसवा पाई कष्ट अनुभव हैला। स्कूल रे प्रधान शिक्षक को कही स्कूल रे रहिबा पाई बंदोबस्त करा गला। प्रति शनिवार स्कूल सारी घर को जाई पुणी सोमवार दिन फेरी आसे। भल भाबरे रोषेई जानि नथिले भी स्टोव रे निज पाई निजे रोषेई करे चलई दिए। दिन सारा स्कूल काम रे एते व्यस्त रहे जे बेले बेले रोषेई न करिबा पाई इच्छा हुए। पुणी बेले बेले मुड़ी खाई सोइबाको पड़े। मोर चाकरी आरंभर गोटे मास पर इंग्राजी शिक्षयित्री भावे नुआ दीदी जणे जोगदेले। दीदींकर नाम थिला सुनयना। से इंग्राजी विभाग रे शिक्षयित्री थिले। स्कूल रे अन्य स्टाफ को अपेक्षा मोर सुनयना दीदींक सह भल संपर्क थिला। फांका समय रे आमे दुई अनेक गपु। घर कथा, बाहर कथा, चाकरी कथा, पुणी केबे केबे मो बाहागर कथा। मो बाहागर कथा सुनिला मात्रे लाजेई जाई नाई नाई करथिले। हेले सुनयना दीदी कहंती मो आपनको पाई गोटे भल कन्या पात्रटे खोजी देबे। हेले गोटे शर्तरे। मो पचारुथिली सेई शर्तटी कौन? मु तुम पाई कन्या पात्रीटी खोजिदेले तुमे बाहाघर भोजिटे देव। सुनयना दीदींको घर स्वामी पुओ झियो गोटे पटे। हेले स्कूल तांको पाई गोटे पटे पालटी जाइतिला। स्कूल पिलांको निज पिलांको परे भल पाउथिले। कहबा पाई गले स्कूल को निज ठारू अधिक भल पाउथिले। खूब कम दिन भितर समस्त से निजर करे नहीं। बेले बेले स्कूल रे जदि कहीं भोजी भात करती सुनयना दीदी बहुत विरक्त हो जाए। समस्त आगे किछि न कहि पारिले भी मते कहती स्कूल भितर भोजी भात करबा भल कथा नुहे। एहा समाज को एक उचित शिक्षा देउ नाही। सबुबेले हस खुशी रे रोथिबा सुनयना दीदी धीरे धीरे दुर्बल हेबाको लागिले। तांको छाती भितरे कष्ट को से दिन बा लुचेई रखिबे केते। सुनयना दीदींकर ब्लड कैंसर रो शेष अवस्था होई जाइतिला। से दिन स्कूल छुट्टी हेबा परे मते एकोटिया कहिले। एही कथा सुनिला बेले मो पाद तळु माटी खसीगला परि अनुभव ହେଲା। आउ दीदींकर आखिर लुह सबु कथा कहि जाउथिला। सबु बेले हसुथिबा मଣିଷ भितरे देखुथिली केते कष्ट भरा लुहर धार। निज भितरर कोहको अटकाइबा पाई चेष्टा करी मध्य विफल हेउथिली सुनयना दीदींको आगरे। कैंसर रो कष्ट को सहबा पथे तांको पाई आउ सहज हेउ नथिला। कैंसर रे से हारिबा आगरु निजे बाछि नेइथिले आत्महत्या। आउ से करिथिले निज जीवनर निज हातरे हत्या। विश्वास हेउ नथिला सुनयना दीदी नाहांती बोली। लगुला यही तो
ଅଫିସରେ ନିଜ ଚେୟାରରେ ବସି ରହିବା ପରେ, ମୋ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ସୁନୟନା ଦିଦିଙ୍କୁ ମନ ଭିତରୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲି। ବେଳେବେଳେ କାମର ଚାପ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ସବୁ ସମୟରେ ସୁନୟନା ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବାର ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର କାମ କରୁଥିଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ସ୍କୁଲରେ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଭୋଜି ନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସୁନୟନା ଦିଦିଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ କୌଣସି ହୋ ହାଲ୍ଲା ପସନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେହି କଥା ମୋତେ ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ପକାଉଥିଲା। ଭୋଜି ସରିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ମୁଁ ଏକା ଖାଇସାରି ଏମିତି ରୁମ୍ ବାହାରେ ବୁଲିବା ବେଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କେହି ଜଣେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ମୂକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ କେହି ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ଜହ୍ନରାତିର ଗଛ ଛାଇ, ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ମୁଁ ସୁନୟନା ଦିଦିଙ୍କୁ। ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ବି କାହିଁକି କେଜାଣି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଗଲା। ମନର ଭ୍ରମ ବୋଲି ଭାବି କାହାକୁ କହିନଥିଲି। ଏହାର କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରାତି ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଦେବା ସମୟରେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ସୁନୟନା ଦିଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏଠି କୌଣସି ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ ହୋଇନଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସୁନୟନା ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ପରେ ଶୁଣିଥିଲି କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ ସୁନୟନା ଦିଦି ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ଭୋଜିର ଆସର ଜମାଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଭୂତର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖି ଡରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ସୁନୟନା ଦିଦି ସ୍ୱଦେହରେ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସୁନୟନା ଦିଦିର ଆତ୍ମା ଏବେ ବି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ଭୋଜିଭାତ ହେଲେ କିମ୍ବା ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଜମିଲେ ସୁନୟନା ଦିଦି ଫେରି ଆସେ। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ସୁନୟନା ଦିଦିଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଦେଖିଛି, ହେଲେ କେବେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି ସେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସୁନୟନା ଦିଦି ଏବେ ଭୂତ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ସୁନୟନା ଦିଦି ଭୂତ କି ପ୍ରେତ ହୋଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ମୋର ଦିଦି, ଆଉ ସେ ସୁନୟନା ଦିଦି। ଏହି କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଥାଏ ତେବେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆଉ କବିତା ନେଇ ଆସିପାରିବି। ଶେଷ ଯାଏଁ ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।